Hai, Assalamualaikum. Nama saya Hasrul Hazrin bin Hasanusi. Nombor pendaftaran 01 DDT 19F 1152. Okey, untuk thread yang seterusnya, thread malicious apps. Okay, before user can download it, the application asks for a variety of permission. Generally, this right requires some sort of access to mobile device, files and directories. Maksudnya, malicious app ni dia akan minta kita punya access macam kamera dan storage sebagainya. So, itu sangat bahaya lah. So, counter dia adalah malicious app, dan before user allowed the download, read the application permission request. User should skip the download if the list of permission look excessively intrusive. Maksudnya kita kena tengoklah apa permission yang diminta. Okay, untuk yang seterusnya, thread untuk inactive apps. Okay, Google and Apple routinely remove apps from other market. So Google dan Apple ni dia akan buanglah apps yang ada dekat dalam store diorang, atas sebab kemungkinan apps tersebut mempunyai thread tertentu. Bagi contoh, user click on ADS and then dia akan run background punya proses. So untuk counter inactive apps, okay, untuk counter ni kita kena sentiasa check lah apps tersebut sama ada dia masih ada tak dalam store Google ataupun Apple Store. Dan kita kena buatlah kalau apps tersebut tiada dalam store Google dan Apple. So itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Okay, so untuk treat malicious apps, first kita nak counter dia adalah dengan masuk website VirusTotal. So kita tulis VirusTotal dekat search Google ni, VirusTotal. Okay, so kita tekan enter dan yang pertama sekali result yang keluar tu, so kita klik dekat situ. Okay, so bila dah keluar page yang macam ni, VirusTotal, kita boleh choose file yang ada malicious app ataupun malware. So kita masukkanlah file dia dekat dalam tempat yang disediakan. So ini file dia, kita boleh open dan dia dah scan, dan inilah result dia. So ada terdapat dua malicious dalam APK ni. So kena hati-hatilah, kena scan dulu sebelum kita run sesuatu APK dalam setiap peranti kita. First, nama saya Muhammad Ahmad Lam Tamizi, nombor trik 012319S1200. First, untuk trik yang pertama ialah public Wi-Fi. Access to free Wi-Fi and secure Wi-Fi, entering sensitive information to sign in, chance to personal data leaking. Okay, kat sini ancaman yang akan dapat bila kita guna public Wi-Fi kat sini ialah kita punya information, maklumat pasal diri kita ni mudah terdedah lah kepada ancaman. Sebab yelah, kita tak tahu Wi-Fi tu ada apa-apa kan. Okay, next, dia punya nak mengatasi dia tu, jangan connect Wi-Fi sesuka hati, and jika nak lebih selamat kita boleh guna VPN ataupun personal hotspot, kerana personal hotspot ni macam daripada member-member kita sendiri kan, takkan member kita nak kan. Okay, untuk VPN, VPN dia akan carilah dia akan sekat ataupun dia akan atasi masalah yang jika ada ancaman bila kita guna VPN. Okay, next kita pergi ialah phishing scam. Okay, phishing scam email that carry a malicious link or an attachment container malware. Okay, kat sini untuk phishing scam ni kita tak boleh lah nak tekan. Untuk antara ancaman ni, kita dapat link yang macam kita tak tahu link tu dari mana datang. So better janganlah kita tekan link sesuka hati kan. And then satu lagi, link tu datang daripada email. Dia datang dari email kita sendiri. Tiba-tiba ada link dari email. Bila dah ada link dari email tu, and kita kena scan dulu lah email tu sama ada
ada virus ataupun apa kan yang menyebabkan maklumat kita mudah terjejas. Okay, next kita ada punya cara mengatasi tu, jangan tekan walaupun link tu nampak pelik, kita jangan tekan. Lepas tu kita boleh detect, kita boleh install antivirus solution. Bila kita install antivirus tu, kita boleh scan link tu sama ada virus ataupun tidak. So itu saja. Trik yang pertama ialah tentang public wifi. Kat sini kita nak tahu wifi tu ada attack ataupun tidak, kita jangan connect wifi yang free lah. And then sekiranya wifi yang free tersebut dia suruh kita isi detail maklumat tentang email ataupun something, kat debate something tu, better jangan. Okay. And then cara solve dia ialah kita harus verify kita punya connected. And then jangan connect dengan login wifi sesuka hati yang perlu kita isi tentang debit card ataupun social number. Kita jangan connect lah yang tu. So and then ada satu lagi langkah, iaitu kita harus guna VPN ataupun personal hotspot. So macam sekarang saya guna personal hotspot, and then kita download VPN. And then kat sini saya pakai VPN Proxy Master. Kat sini kita kena connect lah. So kat sini dia dah connected kan. Connected maksudnya kita punya VPN dah diprotect. See dekat atas pun dia tulis your device is protected. And then bila kita dah connect kat sini, kita harus pergi ke setting, and kat VPN ni kita connected juga. So phone kita dah dijaga oleh VPN lah daripada masuknya attack wifi. See kat sini pun saya dah guna, dah dapat guna internet dengan selamat. So itu saja untuk public wifi. Assalamualaikum, nama saya Ahmad Rashid dan Malaysia dekat Metrik 01 DTT 19F1020. Okay, so hari ni seterusnya saya akan terangkan tentang track yang kelima and countermeasure dia. Okay, track yang kelima saya pilih spyware. Okay, saya akan terangkan dulu apa itu spyware. Spyware is malicious software that infiltrates your computer and steal your browsing history and personal information. Spyware is a sort of malware which is harmful software that is designed to obtain access or damage your computer without your permission. So spyware ni adalah satu software yang agak bahaya juga, sebab dia boleh membuatkan orang lain ataupun hacker lain lah untuk melihat maklumat-maklumat yang penting kita, ataupun dia akses apa-apa kita punya mobile ke apa yang penting ke tanpa permission kita. Spyware is used for many purposes. Usually it aims to track and sell internet usage data, capture your credit card bank, account information, or steal your personal identity. How spyware monitors your internet activity, tracking your login and password information, and spying on your sensitive information. Yes. So dia target dia, aim dia nak jual kita punya data internet kita maybe. Lepas tu dia nak capture ataupun tangkap lah gambar ke apa-apa ke, gambar credit card ke, nombor account ke, bank information pasal account kita ke, macam password ke. Lepas tu dia akan steal personal identity kita. Bagaimana? So dia akan guna, contoh dia gunakan nama kita, dia gunakan gambar kita nak buat fitnah, contohlah. Kemudian bagaimana dia orang buat ni semua, dia orang akan monitor apa-apa yang kita buat, sama ada tidur ke, kita tak buat kerja ke, kita tak pegang pun dia boleh monitor. So dia akan tengok kita punya internet activity, login kita punya login, password, lepas tu information yang penting macam chat-chat kita ke, chat-chat contoh company kan. Contohnya chat company ada buat contohlah group company, dia orang pergi cakap benda-benda penting lah tu, tapi dah kena spy oleh spyware. So nampak bahaya kat situ. Cara kita nak countermeasure dia, saya buat 4. Yang first, behavior and awareness. Yang second, browser protection. Yang third, ISP firewalls and proxies. Dan yang terakhir, personal firewalls.
So untuk behavior and awareness, saya buat educating users on identifying emails and attachment from unknown or suspicious senders. Users should learn to be diligent about mousing over hyperlink to check them before actually clicking through. So sebelum apa-apa jadi, contohnya user dapat satu email ataupun attachment yang tak dikenali lah. So dia macam tak tahu siapa dia punya sender, penghantar tu. User kena pandai, kena hati-hati dan pandai. Jangan terlalu mudah, tekan je. Memang itu akan menyebabkan salah satu, itu akan menyebabkanlah spyware tu masuk ke dalam sistem security tu semua dan membawa risiko lah. Okay, kemudian browser protection. Through no browser is safe from attack. The next question is at much greater risk for spyware infection because it's huge user base. Okay, browser protection ni disebabkan ramai yang guna, huge user base kan. So dia risiko dia agak kurang lah sebab ni melibatkan internet kan. So contohnya Internet Explorer ke, Google ke, so spyware tak boleh nak infect lah. Kemudian ISP firewalls and proxies. Some ISPs use network firewalls and web proxies to block access to website known to install spyware. So andai kata dalam satu website tu dah dipasang spyware tu, so apabila kita ada ISP firewalls and proxies ni akan membantu kita lah. So sebab dia dah block website, contoh kita masuk website ni tapi dah kena block sebab kita masuk website ni, website yang ada install spyware tu dia akan kena block lah. So tak ada masalah lah untuk user go through website tu. Kemudian personal firewalls. This monitor the flow of information going to and from a network computer and provide protection against spyware, malware. Lepas tu kita nak monitor lah information apa yang jadi dekat kita punya komputer tu, sama ada spyware atau malware, dia akan protect kita, firewall kita ada dalam komputer kita tu. Dan kita pastikan komputer kita update lah melalui personal firewalls tu. So akan tahulah ada apa-apa aktiviti yang mencurigakan tak. Okay, Assalamualaikum. So saya akan terangkan tentang apps untuk anti spyware. Okay, dekat sini dekat bawah sekali tu ada apps yang bernama Incognito dan itu adalah appsnya. So kita masuk dulu. So apabila masuk dia akan keluar dia punya team macam video Incognito di depan ni. Okay, ini adalah iklan saja. Okay, kita boleh dekat atas ni kita boleh terus tekan continue to app spyware. Okay, kita tekan dekat atas tu. Okay, lepas dah masuk dia akan tunjukkan design lah interface dekat sini. Yang atas ni adalah untuk scan. So apa-apa nak scan kita boleh tekan dekat sini, tunggu je sampai habis, nanti akan keluarkan lah ada apa-apa ke. Okay, kemudian dekat bawah ni ada untuk email hack check. Okay, dia akan keluar seperti ini. Selepas keluar seperti ini, kita tengok pula messenger monitor. Okay, WhatsApp spy scanner, apa-apa boleh tekan kat sini. Kemudian kita ada privacy care. Privacy care ni kita ada bagi 2 option, tattoo and expert and privacy guard. So dekat sini dia akan dibagi sikit info. Our team of cyber forensic ex-military security experts are waiting to help you. They have already had more than 30,000 happy customers. Okay, kemudian yang terakhir di sini ada tulis app audit. App audit adalah provide a complete overview and control over the function and data apps can access on your phone. To get started, simply allow permission to continue. Okay, kalau kita nak start mula periksa ke yang ada permission untuk app audit, boleh tekan continue. Okay, itu saja untuk apps Incognito ni. Dia kalau nak guna ini dia berbayar ya, so dia bukan free lah. So dekat atas tu tak ada tulis free tapi bukan free lah, tapi kena berbayar lah. Okay, itu saja untuk apps anti spyware yang bernama Incognito.